یہ اسم مشتق دلالت کرے علی من اس ذات پر قام بالفعل کہ جس کے ساتھ فعل قائم ہے بمعنی ثبوت کے معنی میں، ثبوت کے معنی کے ساتھ، وصیغتها اور اس کا صیغہ علی خلاف صیغت اسم الفاعل والمفعول، اس کا صیغہ صفت مشبہ کا صیغہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغہ کے خلاف پر ہوتا ہے۔ یہاں پر علماء کے درمیان، علماء یعنی نحو کے درمیان، نحات کے درمیان اختلاف ہے۔ جمہور نحات اس نظر پر ہیں، اس نظریے پر ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ صفت مشبہ کا صیغہ اسم فاعل کے صیغہ کے خلاف، یعنی جو وزن صفت مشبہ کے ہیں اسم فاعل کے نہیں ہیں، اور جو اسم فاعل کے ہیں وہ صفت مشبہ کے نہیں ہیں۔ لیکن ابن مالک صاحب الفیہ ان کی نظر میں کبھی کبھار صفت اسم فاعل، کبھی کبھار اسم فاعل یہ صفت مشبہ کے وزن پر بھی، یعنی فاعل کا وزن صفت مشبہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ شاہد ہے، شین الف ہے اور قن، شاہد یہ بمعنی شہید ہوتا ہے، بمعنی بعید کی، دور ہونے والے کی۔ لیکن باقی نحات یعنی جمہور نحات کے نزدیک صفت مشبہ کے صیغے اوزان جدا ہیں، اسم فاعل کے اوزان جدا ہیں۔ وصیغتها صفت مشبہ کا صیغہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغہ کے خلاف پر ہے۔ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بِالسَّمَاعِ، اس کی پہچان یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کیسے پہچانا جائے گا؟ انما یعرف، اس کے سوا نہیں کہ اس کے صیغہ کو یا اس میں صفت مشبہ کو پہچانا جائے گا سماع کے ساتھ، یعنی ہم انہی پر اکتفا کریں گے جن کو ہم نے عربوں سے سنا ہے، کا حسن مانند حسن کے، خوبصورت، سخت مشکل، شجاع بہادر، شریف اور ضلوع بھی اسی طرح سے ہیں۔ وَهِيَ تَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهَا مُطْلَقًا، اور یہ صفت مشبہ عمل کرتی ہے اپنے فعل کا عمل یا اپنے فعل کی مانند، مطلقاً اس میں اگر فعل جو ہے وہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے، بشرط الاعتماد، اعتماد المذکور، وہی تعمل عمل فعلها مطلقا بشرط الاعتماد المذکور، صفت مشبہ اپنے فعل کا عمل کرتی ہے مطلقاً یعنی چی اس کا مقصد یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ صفت مشبہ ثبوت اور دوام پر دلالت کرتی ہے، ثبوت اور دوام پر دلالت کرتی ہے، یعنی تینوں زمانوں کے لیے ہوتی ہے، ماضی، حال، استقبال، لہذا اس میں زمانے کی قید نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی زمانے کے ساتھ اس کو مقید کرے، مثلا حال اور استقبال کے اگر اس میں قید لائی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ اس میں تجدد کا معنی آ جائے گا، یعنی ایک زمانے میں ہونا اور ایک زمانے میں نہ ہونا، اور یہ پھر صفت مشبہ نہیں رہے گی، ثبوت و دوام پر دلالت نہیں کرے گی۔ لذا صفت مشبہ عمل کرتی ہے مطلقاً زمانے کی قید کے بغیر، یعنی تینوں زمانوں میں عمل کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثبوت و دوام پر دلالت کرتی ہے، اور ثبوت و دوام تینوں زمانوں میں۔ اگر کوئی اسے حال اور استقبال کے ساتھ مقید کرے، حال و استقبال کی اس میں قید لائے، تو یہ ثبوت پر اس کا دلالت کرنا، دوام پر اس کا دلالت کرنا وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ ثبوت کی جگہ پر تجدد اور حدوث پر دلالت کرنا شروع کر دے۔ لذا اسی وجہ سے کہ یہ ثبوت و دوام پر دلالت کرتی ہے، اس میں زمانے کی قید نہیں ہے۔ لیکن آیا وہ اعتماد کی شرط ہے یا نہیں؟ بشرط الاعتماد المذکور، اعتماد مذکور کی شرط کے ساتھ۔ مصنف نے زمانے کی قید، یعنی حال اور استقبال کی قید کو اٹھا دیا، کیوں؟ اس لیے کہ صفت مشبہ ثبوت و دوام پر دلالت کرتی ہے،
اگر اسے مقید کیا جائے حال اور استقبال کے ساتھ تو ثبوت و دوام کا معنی ختم ہو جائے گا، بلکہ ثبوت حدوث و تجدد کا معنی آ جائے گا۔ لیکن اعتماد کی شرط صفت مشبہ میں بھی باقی ہے، جیسے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول میں باقی تھی۔ مثال اس کی ومثال ہوا 18 لأن الصفة اما باللام او مجردۃ عنها ومعمولها اما مضاف او باللام او مجرد عنها فهذه 6 ومعمول كل واحد منها اما مرفوع او منصوب او مجرور فذلك كانت 18 وتفصيلها نحو۔ اس پیراگراف میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ اس میں فرماتے ہیں کہ صفت مشبہ کی صورتیں کیسی ہیں۔ صفت مشبہ کی 18 صورتیں بنتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خود صفت یا لام کے ساتھ ہوگی، یعنی الف لام کے ساتھ ہوگی، یا الف لام سے خالی ہوگی، اور اس کا معمول بھی یا مضاف ہوگا یا الف لام کے ساتھ ہوگا یا دونوں سے خالی ہوگا۔ تو یہ دو 3 سے ضرب دینے سے 6 صورتیں بنتی ہیں۔ 6 اور اس کے بعد اس کا معمول یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور۔ تو اس صورت میں 6 کو 3 سے ضرب دیں تو 18 صورتیں بن جائیں گی۔ ان کی تفصیل ابھی اگلے پیراگراف میں ہم بیان کریں گے۔ اور مثال ہوا 18 اور اس کی مثال یعنی صفت مشبہ کی مثال 18 ہے۔ لأن الصفۃ کیونکہ صفت اما باللام یا لام کے ساتھ ہوگی، یعنی خود اس پر الف لام ہوگا۔ زید الحسن، الحسن مثال، وجہہ، ہم نے صفت مشبہ کو ال کے ساتھ آپ کو پیش کر دیا۔ او مجردۃ عنہا یا ال سے خالی ہوگی، جیسے زید حسن وجہہ، حسن یہ صفت ہے اور اس پر الف لام نہیں ہے، یعنی صفت الف لام سے خالی ہے۔ معمولها ومعمولها اور اس صفت مشبہ کا معمول اما مضاف یا مضاف ہوگا، جیسے وجہہ، او باللام حسن، حسن الوجہ، وجہ پر الف لام، او مجرد عنہا یا مجرد ہوگا عنہا اس سے، یعنی ال سے، نہ مضاف ہے اور نہ ہی اس پر ال ہے، صرف و صرف حالت مجرد میں ہے۔ حسن وجہن، وجہن، وجہن۔ ومعمول کل واحد منہا اور ان میں سے ہر ایک کا معمول اما مرفوع یا مرفوع ہوگا، او منصوب یا منصوب ہوگا، او مجرور یا مجرور ہوگا۔ فذالک کانت، بس یہ ہو گئی 18 صورتن، یہاں پہ اس کی تمیز کہ جو حذف ہو چکی ہے، یا مثالن ہم جو بھی کہیں یا جو آپ اس میں مناسب سمجھیں خود ہی قرار دیں۔ فذالک کانت 18 بس یہ مثالیں ہو گئیں، کانت بمعنی صارت ہے، 18 مثالا 18 مثالیں۔ وتفصیلها اور اس کی تفصیل نحو جاءنی زید الحسن وجہہ 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 ثلاثۃ کذالک الحسن حسن الوجہ حسن الوجہ
हसनुल वजहु, वल हसनु वजहिन वजहन वजहुन। व हसनुन ये सिफत की अलिफ लाम के साथ होने की मिसालें थी। वजानी ज़ैदुन हसनुन वजहुहु वजहाहु वजहिही, सलासतुन कदालिका। व हसनुल वजहे हसनुल वजहा हसनुल वजहु, व हसनुन वजहिन हसनुन वजहन हसनुन वजहुन। वहिया खमसतु अक़सामिन, अल अव्वलु मुमतनिउन, अल हसनु वजहिही वल हसनु वजहिन। व मुख्तलिफुन मुख्तलफुन फीही, मुख्तलफ इसको इसमें मफ़ऊल के सिगा के साथ पढ़ेंगे। हसनुन वजहिही वल बवाक़ी अहसनु इन कान फीही ज़मीरुन वाहिदुन व हसनुन इन कान फीही ज़मीरान व क़बीहुन इन लम यकुन फीही ज़मीरुन। व मता रफ़अत बिहा मअमूलहा फला ज़मीरा फ़ी सिफ़त व मता नसबता औ जररता फ़फ़ीहा ज़मीरुल मौसूफ़। तफसील में हमने बयान कर दिया। मुसन्निफ ने 18 सूरतें यहां पर बयान कर दी हैं। 9 सूरतें अलिफ लाम के साथ हैं, यानी जब सिफत अलिफ लाम के साथ होगी, और 3 सूरतों में वो उसका मामूल मुजाफ होगा, यानी मुजाफ की तीनों हालतों के साथ, यानी रफा नस्ब और जर के साथ। ज़ैदुन जानी ज़ैदुन अल हसनु वजहाहु वजहिही वजहु, ये 3 सूरतें। अल हसनु जानी ज़ैदुन हसनु हसनुल वजहे हसनुल वजहा हसनुल वजहु। अल हसनु वजहिन अल हसनु वजहन अल हसनु वजहुन। ये 9 सूरतें जो हमने आपको बयान कर दी। यहां पर सिफत अल के साथ है। सिफत की 2 सूरतें थी। खुद सिफत 2 हालतें रखती थी, या अल के साथ होगी या अल से खाली होगी। मामूल अल के साथ या अल से इजाफत के साथ या खाली मुजर्रद। ये 9 सूरतें हमने आपको बयान कर दी। उस सूरत में कि जब सिफत पर अलिफ लाम हो, और दूसरी 9 सूरतें कि जब सिफत पर अलिफ लाम न हो, सिफत अलिफ लाम से खाली हो, लेकिन मुजाफ की जो उसका मामूल है उसकी 3 सूरतें हैं, या इजाफत के साथ है, या अल के साथ है, या खाली है। और इन हर एक में इराब 3 सूरतों में आएगा। ये भी 9 सूरतें बन जाएंगी और 9 पहले, इस तरह से ये कुल हो जाएंगी 18 सूरतें। हमने सिफत की अलिफ लाम के साथ आपको 9 सूरतें बयान कर दी। अब जहां पर अलिफ लाम के बगैर होगी, यानी सिफत मुजर्रद होगी अल से, उसकी सूरतें बयान करना चाहते हैं। हसनुन जानी ज़ैदुन हसनुन वजहाहु वजहिही वजहु। व हसनुल वजहे हसनुल वजहा हसनुल वजहु। हसनु वजहिन हसनु वजहन हसनु वजहिन। ये 9 सूरतें दोबारा हम फिर भी इसका तकरार कर देते हैं। हसनुन वजहाहु हसनुन वजहिही हसनुन वजहुहु। हसनुल वजहे
हसनुल वजहा हसनुल वजहु, हसनुल वजहिन हसनुल वजहन हसनुल वजहुन। ये 9 सूरतें, 9 और 9 18। अब इनकी 5 किस्में हैं, या मुमतने हैं या मुख्तलफी हैं यानी जिनमें इख्तिलाफ किया गया है, और या सही हैं। सही की सूरतों में 2 सूरतें अहसन हैं या हसन हैं, और कबीह, आखिरी सूरत कबीह की है। मुमतने और मुख्तलफी, हसन अहसन कबीह। हसन कहां है? जहां पर सिफत में खुद 2 ज़मीरें हैं। अहसन जहां पर सिफत में 1 ज़मीर है, और कबीह जहां पर असल में कोई ज़मीर नहीं है। और मुख्तलफी मिसाल है हसनुल वजही, और मुमतने अल हसनु वजही अल हसनु वजहिन। मुमतने क्यों है? इसकी इल्लत यह है, इसके मुमतने होने की वजह यह है, इसकी इल्लत यह है कि यहां पर मुअर्रफ बिल्लाम गैर मुअर्रफ बिल्लाम की तरफ मुज़ाफ हो रहा है, और मुअर्रफ बिल्लाम की इजाफत गैर मुअर्रफ बिल्लाम की तरफ सही नहीं है। मुअर्रफ बिल्लाम की इजाफत उसी सूरत में सही है कि जब उसके मुज़ाफ पर भी अल आए, लेकिन यहां पर मुज़ाफ पर तो अलिफ लाम है, और मुज़ाफ इलैह के जो मामूल है उस पर अलिफ लाम नहीं है। हसनुल वजही ये मुख्तलफी क्यों है? इसलिए इसमें क्योंकि यहां इजाफत है जार की, हसन की वाज की तरफ, और यहां पर तखफीफ हासिल नहीं हुई। तखफीफ, आदम तखफीफ की वजह से यहां पे इख्तिलाफ किया गया, और अहसन इस वजह से कि यहां पर 1 ज़मीर है, और हसन इस वजह से कि यहां पर 2 ज़मीर हैं। और जहां पर असल कोई ज़मीर नहीं है वो कबीह है, क्योंकि जब सिफत वाक़े हो तो मौसूफ की तरफ एक ज़मीर का लौटना जरूरी है, और यहां पर असल ज़मीर ही नहीं, इस वजह से ये कबीह है। और कहां पर सिफत में ज़मीर होगी और कहां पर नहीं होगी? जहां पर सिफत का फाइल यानी सिफत अपने माबाद अपने मामूल को रफ देगी तो सिफत में ज़मीर नहीं है, और जहां पर जार या नस देगी वहां पर ज़मीर होगी। इसका तर्जुमा जानी व तफसीलुहा, और इस सिफत मुशब्बा की तफसील नहवु जानी ज़ैदुन अल हसन वजहिही वजहहु वजहुहु सलासतुन, ये 3 है। कज़ालिका, और इसी तरह से 3 है अल हसनुल वजहे अल हसनु वजहा अल हसनु वजहु वल हसनु वजहिन वल हसनु वजहन वल हसनु वजहुन। कज़ालिका खबर मुकद्दम है, और ये पूरी इबारत मुब्तदा मुअख्खर है, मुसम्मा मुराद होकर, इस मुराद होकर। वह हसन वजहिही व हसन वजहुहु हसन वजहहु सलासतुन कज़ालिका, ये मुसम्मा मुराद है, सलासतुन इसके लिए खबर, कज़ालिका इसी तरह से। वह हसनुल वजह हसनुल वजहा हसनुल वजहु व हसनुल वजहन हसनुल वजहुन हसनुल वजहिन वाहिया खमसतु अक़सामिन, और ये सिफत मुशब्बा 5 किस्में हैं। अल अव्वल मुमतन, अव्वल किस्म अव्वल मुमतने है। अल हसनु वजहिही, यहां पर मुअर्रफ बिल्लाम की इजाफत गैर मुअर्रफ बिल्लाम की तरफ हुई है कि जो
امتناع کا باعث بنی ہے. والحسن وجہ ومختلف فیہ اور مختلف فیہ یعنی وہ صورت کی جس میں اختلاف کیا گیا ہے. حسن وجہ ہی یہاں پر تخفیف حاصل نہیں ہوئی. بعض کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. والبواقی اور باقی صورتیں احسن زیادہ بہتر ہیں ان کان فیہ ضمیر واحد اگر اس میں یعنی صفت میں ایک ضمیر ہے. وحسن اور حسن ہے ان کان فیہ ضمیران اگر اس صفت میں دو ضمیریں ہیں. وقبیح والباقی والبواقی قبیح اور باقی قبیح ہیں ان لم یکن فیہ ضمیر اگر اس میں ضمیر نہیں ہوگی، صفت میں ضمیر نہیں ہوگی. اب کہاں پر صفت میں ضمیر ہوگی اور کہاں پر ضمیر نہیں ہوگی. ومتى رفعت بها معمولها اور جب تو رفع دے گا اس صفت کے ساتھ اس کے معمول کو فلا ضمیر فی الصفت پس کوئی ضمیر نہیں ہے صفت میں. ومتى نصبت او جررت اور جب تو نصب دے گا یا جر دے گا اس صفت کے ساتھ ففیہا پس ہوگی اس صفت میں ضمیر الموصوف موصوف کی ضمیر. تو آج کا درس یہاں پر ہم تمام کریں گے. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.